बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करते हो कि सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो फिर जैसे कि आप सब जानते हैं कि आप रेमेडीज़ और रेसिपी शेयर करती हूँ और दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस चीज़ की तौफीक अता की कि अपने व्यूअर्स के साथ अच्छी बातें शेयर करूँ, ना कि उनको गुमराह करूँ और अजीब व गरीब सी वीडियो बनाऊँ और अपने यूट्यूब चैनल पे डालूँ और लोग जो हैं वो हंसी मजाक और ठट्ठे करते रहें और बस अपना जो कीमती टाइम है जो और उसको बर्बाद करते रहें और फजूलियात देख देख कर अपनी आँखें भी ख़राब करें। क्योंकि व्यूअर्स, हमने हर चीज़ का जवाब रब ताला को देना है कि आँखें हमने अपनी कहाँ सर्फ की, क्या चीज़ें देखी, क्या किया, कौन से अच्छे काम किए, हमने कुरान शरीफ को कितना देखा, उसको कितना पढ़ा और अच्छी चीज़ों पे हमने कितना फोकस किया। इन चीज़ का हमने इन सब की जवाबदेही होनी है। और व्यूअर्स, अगर हम अपनी आँखों को हर वक्त जो है वो फजूलियात देखने में लगाई रखेंगे तो गुनाहगार तो ज़ाहिर है हमारी आँखें हैं, तो हमने ही गुनाहगार होना है ना। अदरवाइज़ दूसरी बात यह है कि जब हम काम करते हैं वो तो एक वर्क है, आप लोग स्क्रीन टाइम जो स्पेंड करते हैं वो एक ज़रूरत है, काम है, रिस्क मुआश का ज़रिया है, वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ फजूलियात चीज़ें देखने की, फ़जूल चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश करनी चाहिए और अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए। और बच्चों को भी हमें जो है क़ससुल अंबिया के अगर टीवी उन्होंने देखना है, हर वक्त गेम्स पे मत लगाएं बच्चों को, खुदारा उनको कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ बताएं, क़ससुल अंबिया की उनको वीडियोस लगा के दें, वो देखें, उनको पढ़ाएं, पता चले कि हमारे अंबिया ने क्या किया है, अंबिया अलैहिस्सलाम ने दुनिया में किस लिए आए, कितनी मुसीबतें सही और कितने उन्होंने काम किए, लोगों को अल्लाह का रास्ता दिखाया। ना कि हम अपने बच्चों को बता ही नहीं रहे। आजकल तो बच्चों को कुछ भी नहीं पता और उनका ट्रेंड ही ख़त्म होता जा रहा है। तो हर वक्त का ठट्टा मजाक अच्छा नहीं होता। हर वक्त जो है वो ज़िंदगी खेल मजाक नहीं है। हंसना खेलना अच्छी बात है, मुस्कुराना भी अच्छी बात है। अब उसका मेरा ये मतलब नहीं हो जाएगा कि आप लोग बिल्कुल लाइफ में सीरियस ही हो जाएं, ऐसा नहीं है। सहाबा किराम भी मजाक करते थे और खुश होते थे, वो सब चीज़ें इंसान का हक हैं। तो व्यूअर्स, इसी दुनिया में रहते हुए हमने क्या करना है, आखिरत के लिए सामान इकट्ठा करना है और दुनिया एक ज़्यादा रहा है। उससे क्या होगा, जब हम अल्लाह का जिक्र करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी दुनिया भी तो आसान होनी है ना। सारी चीज़ें दुनिया की है ना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन, रब ताला ने जब पहले ही कह दिया कि हमारी दुनिया को अल्लाह मियाँ अच्छा बना, तो दुनिया को अच्छा बनाने का मकसद यही था कि हम दुनिया में अपने लिए कुछ इकट्ठा करें। क्योंकि दुनिया में इतने हर तरह के लोग हैं, इतनी रानाइयाँ हैं कि हम लोग दुनिया में बस खो जाते हैं और हम भूल ही जाते हैं और समझ रहे होते हैं कि हमारे पास अभी बहुत टाइम है वापसी का। तो व्यूअर्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इर्द गिर्द के जो हालात होते हैं ना, वो में हर वक्त कॉन्शियस कर रहे होते हैं। अचानक से हम कोई बुरी ख़बर सुनते हैं, तो इन बुरी ख़बरों में से ही हमने जो है सोचने का सामान निकालना है कि अगर इनके साथ ये हो सकता है तो हमारे साथ भी ये हो सकता है। तो डेली बेसिस पे क्या करना है कि कुछ ना कुछ इकट्ठा करते रहें और रब ताला के पास जमा करवाते रहें। अब उसमें हुस्न सलूक है, सदका है, इखलास है, इखलाक है, किसी की मदद है और अच्छा इंसान होना है। अपने सारे रवैये देखे, सलाम भी एक सदका है, उससे भी नेकियां बढ़ती हैं। इतनी छोटी छोटी चीज़ों से अल्लाह ताला ने हमारे लिए नेकियां रखी हुई, क्योंकि इंसान जो है ना, शैतान उसके हर वक्त पीछे लगा हुआ है गुमराह करने के लिए। अब देखें, मैं कितनी सादा बातें आपसे कर रही हूँ, ये बातें सबको पता होती हैं, पर यह है कि हम भूल जाते हैं इन सादी सादी बातों को ना। कहते हैं बस ये बातें तो ऐसे ही हैं, हालांकि ये बातें ऐसे नहीं हैं। इन बातों में बहुत ज़्यादा वज़न है। तो शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है क्योंकि उसने अल्लाह ताला को चैलेंज किया हुआ है कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा और उनको मैंने जहन्नम वसल करवाना है। और अल्लाह ताला ने भी कहा
کہ جو میرے بندے ہیں وہ تجھ سے گمراہ نہیں ہوں گے اور وہ سیدھے راستے پر چلیں گے۔ تو ویورز ہم نے شیطان کو نہیں جتانا، ہم نے اپنے آپ کو جتانا ہے اور اپنی فتح جو ہے حاصل کرنی ہے۔ جنت میں جا کر فتح حاصل ہوگی، جہنم میں چلے گئے تو پھر تو یقین کریں کہ شیطان ہی جیت گیا نا، اور ہماری پوری زندگی جو ہے جہنم کی آگ میں جلے گی۔ تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے، ضروری نہیں کہ آپ نے بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع کریں تو گریجولی انسان بڑے بڑے کاموں پہ چلتا چلا جاتا ہے۔ تو شروع سے شروع کریں، نماز پڑھنی شروع کریں، 5 نہیں پڑھی جاتی تو 1 کا بے شک اہتمام کر لیں، آہستہ 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 بڑھیں۔ پھر انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے نا تو یقین کریں کہ پھر آپ کہتے ہو کہ رات میں عشاء کی نماز پڑھ کے بھی سوؤں۔ تو ویورز ہم پیرنٹس ہیں، ہمارے بچوں کو سمجھانا ہمارا فرض ہے تاکہ ان لوگوں کو ہم سمجھائیں، کیونکہ کل کو ہمارے سے بھی جو ہے وہ سوال جواب ہونا ہے۔ تو ویورز باتیں بہت زیادہ ہوگی، ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ آج کی ویڈیو ماشاءاللہ سے جو سلیکشن ہے بہت ہی شاندار ہے۔ نیکیوں کے حوالے سے میں نے آپ کو ساری باتیں بتائی کہ ہم چھوٹے چھوٹے کام کر کے بھی نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ کے پاس جمع ہو رہی ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، منکر نکیر کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں بائیں ہمارے اچھے والے اچھے کام لکھ رہا ہے فرشتہ اور برے والے برے کام لکھ رہا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اچھے والوں کی تعداد کو بڑھانا ہے انشاءاللہ و تعالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو ویورز ویڈیو جو ہے آج کی بہت ہی پیاری سلیکشن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ، صرف اور صرف 100 مرتبہ ٹائم نوٹ کر لیں کتنا ٹائم لگتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ رب تعالیٰ کی شان دیکھو اور محبت کا عالم دیکھو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اوتھینٹک حدیث سے یہ چیز ثابت ہے ویورز۔ تو میرا زور دینے کا مقصد یہی ہے کہ بے شک رات کو سوتے وقت بیڈ پہ جائیں، موبائل کو سائیڈ پہ رکھ دیں اور کاؤنٹر والی تسبیح سے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیں 100 دفعہ۔ تو چلیں جی، گناہ معاف ہو گئے، اس دن کے گناہ معاف ہو گئے۔ اب سیکنڈ آپ نے کس چیز کی کوشش کرنی ہے کہ حقوق العباد ادا کرنے، حقوق العباد کو نقصان نہیں پہنچانا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ سب معاف ہو جائیں گے۔ صرف حقوق العباد نہیں معاف ہونے، حقوق العباد جو ہے وہ بندے پر بندے کا جو حق ہے، اگر اس کو ناحق تنگ کیا ہے، اس کا حق مارا ہے یا اس کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا معاف نہیں ہونے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ان سب چیزوں کو ہم ایوائڈ کریں، کسی کا حق مت ماریں، کوشش کریں کاروبار میں ہر چیز میں جو ہے صحیح چلیں اور اپنی آخرت کو برباد مت کریں، اور دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی برکات آ جاتی ہیں جب ایک انسان اچھا بنتا ہے۔ تو بس شکر ادا کریں، ہر وقت رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو ویڈیو پسند آئے تو ویورز اور اہتمام کر لیں اور اپنی زندگی کو سنوار لیں، برے کاموں سے بچ جائیں۔ کوشش کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔